Hello guys, nagluluto sila ng kasi ikaw nagluluto. Ayan o, si Manyak ko. May happy birthday! Birthday. Tapos birthday din ni Inang. Ayan, ang ano namin, lunch namin guys. Ano to? Ate Helen. Ayan, kare-kare yan. Luto ni Ate Helen. Helen Chong. Yan, ang kare-kare niya. Tapos dinuguan. Yan, luto nila to guys. Tapos meron pa, ano pang meron? Lumpia. Lumpia, may lumpia pa kami Lumpiang guys. gulay. Lumpiang gulay. Ayan, hindi pa na ano. Ayan. Huli ka naman eh. Tapos meron kaming pritong isda guys. Ayan. Anong gagawin ko? Sasayaw. Sabi Yan. nito, di ba? Maraming salamat. Thanks for watching. Sige. Yan, luto na guys. Ang aming dinuguan. Yan guys.